to. Honey mustard tsaka ano sa Sana sa tumitingin. Ano, roast beef tsaka po. Ano yung isa? And cheese po. Steak and cheese. Apo. okay, additional order po. Extra cheese po. Hindi na po. Ako sweet onion paste. Food dyan po, all veggies po. Tapos, both sweet onion po yung dressing. Thank you po. Dressing lang. Ready lang. Na yung isang salt sweet onion.